Assalamualaikum everyone, welcome back to my new video। तो कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल है Why did the girl blame the Muslim। एक इंडिया की औरत जिसका कहना है कि मुसलमान अपने दीन से बेखबर हैं, वो अपने कुरान मजीद के अंदर बयान किए गए हुक्म तक को नहीं जानते हैं, उनको अपने दीन का, अपने कुरान मजीद का ज़रा सा भी इल्म नहीं। कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया गया है, उस पर कैसे अमल दरामद होना है, क्या क्या करना है, मुसलमानों को कुछ भी नहीं पता। इसके साथ साथ मुसलमानों को तो अपनी पहली वही तक का मतलब नहीं जानते। मुसलमानों ने कभी भी सूरह मरियम का तर्जुमा नहीं पढ़ा। इस औरत की बात का असल मकसद मुसलमानों की औरतों के हिजाब पर तंज करना था। लड़कियां पर्दा क्यों करती हैं, और अगर करती भी हैं तो इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए। उन्हें मुसलमान लड़कियों की पर्दे की परवाह है तो उन्हें मुसलमान लड़कियों की तालीम की परवाह क्यों नहीं है। यहाँ पे कहना चाहूंगी, इस्लाम ही है जिसने औरतों को जहालत से निकाल कर इज्जत बख्शी। इस्लाम ही है जिसने औरत को जमीन में गाड़ने से निजात दिलाई। तो इस्लाम ही रोल अदा करता है औरत की इज्जत के लिए। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में उस इंडियन औरत ने और क्या क्या कहा है, और डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जवाब जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 99% लोग, मुसलमान लोग कभी बामायने पढ़े ही नहीं हैं। उनको पता ही नहीं है कि 7 कलमा एक्चुअली में बोल क्या रहा है। उनको पता ही नहीं है कि सूरह मरियम में लिखा हुआ क्या है। उनको पता ही नहीं है कि इकरा का मतलब क्या होता है। उनको पता ही नहीं है कि कुरान में जेंडर इक्वालिटी किसको कही गई है। तो जेंडर इक्वालिटी जब कुरान में है तो अगर औरत बुर्का पहन रही है तो मर्द भी पहने, तो जेंडर इक्वालिटी है ना भाई, तो मर्द को भी बुर्का पहन लेना चाहिए। क्योंकि औरत के उज़ू मर्दों से थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए उनको अपने आप को एक बोरा में लपेट लेना चाहिए। तो इसीलिए ये मैदान पे उतर गए हैं, रोड पे उतर गए कि भाई हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, हिजाब पहनो। क्यों नहीं कभी रोड पर उतरे कि तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन लो, शिक्षा लो, शिक्षा लो। कभी क्यों नहीं बोले? यही मुसलमान मर्द कभी रोड पे उतर के क्यों नहीं बोले कि हमारी बेटियां पायलट बनेंगी, हमारी बेटियां इंजीनियर बनेंगी, हमारी बेटियां जज बनेंगी, हमारी बेटियां डॉक्टर बनेंगी? कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आज हमारे मुआशरे में आज मुसलमान दलितों से भी पीछे है एडुकेशन में। एडुकेशन के लिए कोई अफरा तफरी नहीं मच रही है, कोई पागलों की तरह नाच नहीं रहा है, लेकिन हिजाब के लिए सब पागल हो गए हैं। हिजाब पहनाना है, हिजाब पहनाना है। क्यों पहनाना है भाई? आप होते कौन है बोलने के लिए? औरतों को हिजाब में रखने के बाद इस्लाम उन्हें जलील करता। इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने औरतों को इज्जत दी और बराबर के हुकूक दिए, और हुकूक देने के बाद ये हुकूक को कायम रखने के लिए उसका तरीका भी सिखाया। जब औरतों को अपने हक दिए, तरीका सिखलाया किस तरीके से हक बरकरार रह सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फ़र्ज किया। लेकिन अक्सर मुकर्रिरीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्यालात आ जाए, फौरन अपनी नजर को नीचे करे ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी इस्लाम में मर्द औरत को देखता है, गलत ख्यालात आ जाते, फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब, इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है। उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैंने नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली, गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो,
تاکہ آپ اس کی بیوٹی پہ فیسٹ کر سکو, تاکہ آپ اس کی زینت کو لے کے عیش کر سکو. اس کے فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو چھاتی پہ ڈھانک لے, اور اپنی زینت مت دکھاؤ صرف جو اپنے آپ ظاہر ہوتا ہے, اور اپنی زینت کو چھپاؤ صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹوں, اپنے والد, اور ایک بڑی فہرست ہے جو محرم کی فہرست ہے کہ محرم کے علاوہ باقی لوگوں کے سامنے, باقی مردوں کے سامنے آپ کو حجاب کرنا فرض ہے. اسلام میں حجاب کے متعلق 6 پوائنٹس ہیں, 6 نقطے ہیں. نمبر 1 ہے ایکسٹینٹ, کتنا ڈھکا ہونا چاہیے اپنا جسم. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف ان کا چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے جو ہے وہ مرد اور عورتوں میں یکساں ہے. کپڑے اتنے چست نہیں پہننا چاہیے تاکہ جسم کا نقشہ دکھ جائے. کپڑے اتنے مہیم, اتنے پتلے, اتنے جھلکنے والے, ٹرانسپیرنٹ, ٹرانسلوسنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کپڑے کے تھرو جسم کو دیکھ سکے. چوتھا نقطہ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ ہے کہ کپڑے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہو. مثال کے طور پہ ٹیکا یا صلیب, ایسے نشانیاں نہیں پہننا چاہیے. یہ 6 نقطے ہیں کپڑوں کے بارے میں. لیکن مکمل حجاب صرف کپڑوں میں نہیں ہے. کپڑوں کے علاوہ کس طریقے سے عورت اور مرد پیش آتے ہیں, کس طریقے سے بات کرتے, کس طریقے سے چلتے ہیں. کپڑے کے حجاب کے علاوہ حجاب ذہن کا, حجاب دل کا, حجاب سوچ کا, کس طریقے سے عورت چلتی ہے یا مرد چلتا ہے, بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے, سوچتا ہے یا سوچتی ہے, ان ساری باتوں کو لے کے حجاب مکمل ہوتا ہے, صرف کپڑے نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے پیغمبر, اے رسول, کہہ دو اپنی عورتوں سے, اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے. so that they shall be recognized and no one shall molest them. قرآن مجید میں حجاب کہا گیا عورتوں کے لیے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے. جی تو یہ تھی وہ ویڈیو. میں یہاں پہ سمپلی طور پہ کہوں گی کی ہے جس نے مسلمان مرد اور عورت کو برابر کیا ہے. تو یہ بہت ہی غلط بات تھی, غلط بات پہ انگلی اٹھائی گئی تھی. اس طرح ایک انڈین وومن کو نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن میں یہاں پہ کہوں گی کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہر بات کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید سے دیا, قرآن مجید کے دلائلوں سے دیا, یہ بہت ہی زیادہ ایک اچھی چیز ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے بہت سے مسلمان اسلام کو اچھے طریقے سے جان پا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک سو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف قرآن مجید اسلام سے آگاہ کر چکے ہیں بلکہ بہت سے کافروں کو اسلام بھی قبول کروا چکے ہیں. اسی طرح کچھ باتوں میں, کچھ فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی وقت کے اوپر دکھائی دیتی ہے. تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکمت پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. تو آپ لوگ اس بارے میں کیا ریویوز رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.